le ministre de l'Industrie, il y a une semaine, début de cette semaine, il annonce fièrement que c'est bon. On a choisi les 4 nouveaux concessionnaires, les 4 personnes qui seront agréées, pas 4 personnes, les 4 opérateurs, personnes morales, les 4 opérateurs privés ou qui seront agréés pour devenir des concessionnaires et qui auront le droit d'importer des voitures. Je vous mets l'Algérie de Tebboune, ministre de l'Industrie, depuis le 4 janvier 2020 jusqu'à janvier 2021, il a mis une année, en une année il a trouvé 4 concessionnaires pour importer des véhicules. Yani, en une année, ministre de l'Industrie s'occupe de l'importation des véhicules. Ni projet industriel, ni relance de l'industrie, ni ouverture au lancement de nouvelles unités industrielles, ni une stratégie industrielle digne de ce nom, ni des nouveaux investisseurs étrangers, ni un plan de relance de la production nationale. في عام فرحة التعليق اللي كان مع قاضي احسان وداير محشاشه في راديو ويتكلموا على لافنير د الجيري ولي فيزيون لا كرواسونس ويسبوا في بوتفليقه ويسبوا في النظام تاع بوتفليقه. ها هو طاروا البوفوار. واش دار في عام؟ دار كاي تشارج بور لامبورطاسيون دي فيكول خرج في جوي fin juillet, il est paru au journal officiel fin juillet, ou un cahier de charge pour les montages, les usines de montage de véhicules, qui n'est pas différent du cahier de charge de Bouchouer, à 2016, plutôt 2015-2016, fait juste quelques rajouts, là, quelques nuances comme ça superficielles, où il a choisi 4 concessionnaires, pour qu'ils puissent importer des voitures. Avec le bilan du ministre algérien de l'Industrie. C'est-à-dire que Burundi, au Rwanda, au Malawi, dans tous les pays africains, n'importe quel ministre de l'industrie local a fait beaucoup mieux que notre ministre national. Il a été payé. Les privilèges, la résidence, les salaires, les chauffeurs, les costumes, les gardes-corps, il y a 2 cahiers de charge où il y a 4 concessionnaires pour importer des véhicules. Eh bien, عيب انه هذا يكون وزير. هذا قلت لكم بلي كونطابل، قلت لكم هذا كان يخدم دون زونغار يبيعوا فيه الحلوى، هذا يبيع حلوة الترك ما راهوش تاع وزارة. قلتها لكم ما حبيتوش تامنوني، كان يقولوا تا تغير منه تا مضارب معاه تا ما تفهمش معاه. لا هاو البيلون تاعو، افرحوا حمروا وجوهكم يا ناس. شوفوا عندنا وزير في عام دار 2 كايت شارج ماشي مي با هو اللي كتبهم، des cadres, rien n'a changé. Il a repris ce qui existait avant, avec quelques rajouts et quelques modifications totalement superficielles. Zid, il a choisi 4 personnes. Où je la semaine dernière. On a choisi 4 concessionnaires, ça m'a dit comme شكون. كيف ما علم تقول لنا شكون؟ قال لك انا ça relève pas, je suis pas obligé de vous dire شكون هذو. Vous allez les connaître, il n'y a que les professionnels qui doivent les connaître, et nous qu'à se rapprocher de mon ministère. Qui va هذا وزير يدير قرار تاع 4 nouveaux concessionnaires ما يقولش اساميهم؟ اللي ماش دولة هذه، جاني ما شفنا حنا الدولة تمد 4 agréments à des gens anonymes, à des fantômes، حتى واحد ما يعرفهم. هذه وين صرات هذه؟ هذه ما صراتش من في الدول المتأخرة عقلانيا واقتصاديا وسياسيا في الكرة الأرضية. même les pays les plus arriérés de la planète ما صراتش. ما هكذا وياسيم هذا فرحة تاعي داير روحو الدكتور مع صاحبه قاضي إحسان يقدر يفرح به، بس القاضي إحسان هو داير روحهم le plus grand économiste du monde. ها عطاو لهم البوفوار. واش دار؟ قال لهم je vous donne pas les noms. 4 personnes non je suis pas obligé de vous dire vos noms. على الدولة تاعك هذه بوت دو نوي. كان واحد زوج مع 4 نساء قالنا لا je vous dis pas les noms de mes femmes، هذه حرمة، je protège le nom de ma femme. هادو سي با vos femmes ولا vos maîtresses ولا vos copines ولا هذه راهي الدولة. هو لازم تقول لي ساجلي شكون هذا الكونسيسيونير، شكون هذا اللي راح يجيب لي نوفيل فواتور، شكون وعلى اي اساس خيرته، وعلى علاش هو وماشي واد اخرين. il can marque et qu'est-ce qu'il a comme capacité, combien de voitures il compte commercialiser à quel prix. هذه راهي دولة. السيد هذا كونطابل على ما حبش يقول شكون 4 باسكو انا نقولها لكم يا جماعة، وما يحبش يقولها لكم باسكو مسيو فرحة تاعي بوندون اون اني هو يعطل ويزير، كان يدير لوبيينغ باش يمد كاع لي مارك لصاحبو ربرب. باسكو فرحة تاعي كان في البيرو تاعو تاع كونطابيليتي في باب الزوار،
كان يخدم بزاف مع الجروب سي فيتال، كان عنده علاقات ملاح مع الجروب سي فيتال، وكان داير معاه دي كونطرا، كان ربراب كان يمدلو دي مارشي. وداير هو اللي قنع تبون باش ربراب يروح il va être reçu officiellement au niveau du ministère de la Santé, il rencontre des ministres, c'est lui qui a fait du lobbying pour Rabrab, parce que Rabrab c'est son ancien employeur. فحتى يتعني واش ما حبش يقول، ماهوش حاب يقول باللي تويوتا حاب ينحيها الجروب سعودي عبد اللطيف جميل qui ont un contrat d'exclusivité avec eux dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord، حاب ينحيها لهم تويوتا يمدها الربراب. نحى يونداي تحكوت يمدها الربراب، نحى حاب ينحي بلوزيور مارك واحد اخرين يمدهم الربراب. il a voulu donner 3 marques الربراب. فالحتى يتعني a voulu choisir il a voulu choisir 8 concessionnaires parmi lesquels Rabrab devait avoir 3 marques. ناضت عليه الحس قال له اسمح لنا خويا تعطي اليونداي الربراب معليش، قالت له ربراب يونداي سرقها له تحكوت وما على باليش، عاود نحاها له، ها يونداي عاود ولات ليه. سا بو سكومبرون. تويوتا ما قبلوش، تويوتا قالوا لهم يا جماعه حنا ما نستعرضوش بربراب تاعكم، حنا nous avons un contrat avec le groupe Abdoulatif Jamil qui nous représente depuis des années en Algérie, depuis de longues années. عنده une filiale de droit algérien, il les représente pratiquement de l'Arabie Saoudite jusqu'au Maroc. قال لك حنا on travaille qu'avec ce saoudien، مش دخلنا في ربراب. حاب فرحة تاع التعليم بدا يدير لي بريسيون، وعنده واحد فاميلتو نجبدو اسامي، on va donner le nom et on va faire une enquête et on en parlera. Son cousin اللي كان يخدم في les importations de véhicules في les années 90 début des années 2000 مع une société qui était très connue في Alger ولا يبعث فيه intermédiaire مع les autres hommes d'affaires et les autres et les marques étrangères، ما قبلولوش، ما حبوش يمشوا له. Du coup زيرها le gouvernement le président تبونو دا قال له يا ودي خلاص وراهم هادو تاع لي كونسيسيونير، الشعب يحب يشري طوموبيلات، ما كاينش طوموبيلات في البلاد. Il a tout bloqué فرحة تاعي pour donner les agréments à ses amis, notamment à son ami et son ancien employeur et son ancien client Aïsad Rabrab. Et j'assume et faites une enquête. Et je défie tous les services de sécurité de faire leur enquête et de voir. Donc هادو الربعة ما على بالنا شكون، على بالنا فيها ربراب يونداي، على بالنا فيها تويوتا عبد اللطيف جميل، زوج الاخرين ما على بالناش. كيا هضروا معاهم قال لك انا نقعد مع العرباوي. كيا واش قالوا؟ قال كاع الهضره اللي صرات العرباوي سراق، قال لك بين العرباوي هذا حسن جو بار دو حسن العرباوي لو جروب كلوفيتس تاع باتنا اللي دخلوه الحبس، اللي كانت عنده لوزين اللي كانت عنده كلوفيز جروب كلوفيز اللي كانت عنده لوزين تاع كيا في باتنا كي اوفير pendant 3 ans entre 2017 هكذاك jusqu'à 2020 بعديك رفدوه في 2019. وتعرفوا حكايه حسن العرباوي a été condamné à une peine de 6 ans 7 ans بعد حطوها له jusqu'à preuve du contraire في la cour d'Alger à 4 ans. Et je n'ai pas suivi ensuite les avancements de ce dossier. كيا les sud-coréens ماهمش قابل، قال لك حنا ما نخدموا غير مع العرباوي، حنا العرباوي on est convaincu par lui, on est convaincu par ce projet. ما خدعوش كيا، ما خدعوش، قال لك نقعدوا مع العرباوي. Ils n'ont pas pu les convaincre de travailler avec d'autres groupes. مي شكون هادو الربعه؟ الدوله ما عندهاش الحق تمد des agréments avec 4 à 4 personnes et personne ne dit quelle est leur identité. دوله تمشي anonyme، هذه مافيا، هذه هي المافيا. Je donne un marché, je dis pas à qui, je donne une autorisation, je dis pas à qui. Non, je suis pas obligé de te dire qui. على الدوله تاعك خليتها لك يماك ولا باباك يا فرحات يا يتالي، نتايا كش واحد الدولة الجزائرية عطاها لك إيريتاج، خلاها لك تحت الفراش دير بها واش تحب. C'est du jamais vu, rien que pour ça. Dans un pays qui se respecte, on aurait limogé ce Farhat Itali. Non seulement on l'aurait limogé dans un pays qui se respecte, mais on l'aurait jugé, on aurait exigé une enquête, on aurait exigé des explications. هاي لك l'héritage تبو من بعد كتجرد. Il intervient où il fait un communiqué où il dit non, j'ai exigé au ministre de l'Industrie de fournir des éclaircissements et de traiter avec transparence ce dossier. Mais tu n'as pas exigé, tu l'as sanctionné. Il a dépassé toutes les limites. C'est une privatisation de la fonction ministérielle.
هذه المشرع الجزائري عاقبك عليها. هذا راهو يمد دي بريفيليج دو مانيير illicite sans dire aux Algériens, sans leur expliquer, sans rendre public, sans qu'il y ait un décret, sans qu'il y ait une... Même dans tout marché public, il y a une transparence, il y a des résultats, il y a des possibilités de faire des recours, il y a des annonces publiques. هذا فرحة يتالي خلق اقتصاد جديد. شغل من ليا غير ليا ولصحابي. نتوما ما تدخلوش روحتكم. سي دو جامي فيو يا جماعة. سي دو جامي فيو يا جماعة. راهم يتقاسموا في البلاد، خلاوها لالجيري، غلقوها كولاوها كاع. لو بي est en train de couler. وراهم يتقاسموا les miettes بيناتهم. C'est ça l'héritage de Tebboune. Un ministre de l'Industrie qui se comporte comme un mafieux et qui l'assume. Et nous allons publier nos révélations dans notre enquête là-dessus. On est en train d'approfondir nos investigations. Après, on parle l'avant-goût. De deux, un ministre des Moudjahidine absent depuis 6 mois. Rafs Bétar, cancéreux, pris en charge par l'État au Khadma là. ما كاش خدمه